Hinigugma mautod ang pagbuntag sa kabataan nga kadalasing kalipay nga dako sa atong tanan, ilabi na gid sa mga ginikanan. Pangluyag man sang Dios nga himuon sila nga iyang mga anak nga tiyuban paagi sa punyag. Kaging siling ni Ginoong Hesus, kung ang isa ka tawo hindi matawo liwat sa tubig at sa Espiritu Santo, hindi siya sarang makasulod sa ginharian sa langit. Apang sa wala pa kita magsugod sa atong seremonyas, ginaabda mo kamo mga ginikanan, maninay sa pagsabat sa mga pamangkot angon sa sining pagpunyag. Magginikanan kamugin mismo nagapangayo na ining kabataan ninyo pagapunyagan, ini nga handong nagadalaman sa katungdanan sa pagtudlo sa ila sang pagtuluhan ng Kristiyano at sa pagpatuman sa ila sa mga subok sang Dios, ang intudlo ni Jesucristo agud nagigugma sila sa Dios at sa isig katawo. Kani magginikanan mamangkot ako sa inyo na hang pamadalin niyo sing maayo inyong katungdanan sa inyong kabataan. Ay magginikanan mamangkot ako na ang pamadalin niyo sing maayo. Ay kung mo kahamot di kayo magpadayong punya. Alam ako di gila ikot tungkol niya hindi niya mulamo mga sa Diyos sa kuya kung kayo mo kahamot sa inyong katungdanan di medyo klasa na yun. So liwa, magginikanan na hang pamadalin niyo sing maayo inyong katungdanan sa kabataan. Mga maninay, handa malaka mo sa pagbulig sa sining magginikanan bilang mga tatay ug nanay sa sining mga kabataan agud mangin maayo sila nga mga Kristiyano. Yes, Father. Iligog mga kabataan nga bulunyagan, kami na kalipay sing dako sa pagbaton sa inyo sa atong katilingban na Kristiyano nga binunyagan. Sa ngalan ni Jesucristo sa sining katilingban na Kristiyano, ako magapat-in sa inyong agdang sa krus ni Kristo nga manunubos, pag inaagda ko man ang inyong mga ginikanan, maninay sa pagpat-in sa inyong agdang sa krus ni Kristo. Lingkod, ang punggo ang tanan. Ang nauna nga balasahon, ginuha, ikan sa libro ni Ezekiel ng propeta. Ang Ginoong Diyos nagasiling, uhaon ko kamo sa tagsa kapungsod kag duta, pabalikon ko kamo sa kaguligon ninyo nga duta, wisikan ko kamo sa matinlo nga tubig, kag tinluan ko kamo sa tanan ninyo nga mga Diyos-Diyos, at sa tagsa ka nagadagta sa inyo. Hatagan ko kamo sing bag-o nga tagipusoon, ibutang ko sa inyo ang bag-o nga huna-huna, kuhaon ko sa inyo ang matik-a nga tagipusoon, hatagan ko kamo sing tagipusoon nga matinumanon, ibutang ko sa inyo ang akon kaugalingon nga espiritu, agud tumanon ninyo ang akon kasuguan, bantayan ang tanan nga mga sugo ang ginhatag ko sa inyo. Dahil gapuyo kamo sa duta ang ginhatag ko sa inyo katigulangan, kamo mangin akon mga tawo, ako mangin inyo Diyos. Ang pulong sang Diyos. Kanan magtindog. Mga muyo kita karon sa atong Ginoong Jesucristo nga tawdo niya sing mahigugmaon nining mga bata nga bulunyagan. Sa tagsa ka pangamuyo ang tanan magsabat o Ginoo pamatian mo kami. Ginoo pamatian mo kami.
Tungod sa misteryo sa imo kamatayon ug pagkabanhaw, ligo piining kamatayon sa imo kapawa, ibugay sa ilang bagong kabuhi sa dunya, ipasakop mo sila sa imo balaan na simbahan, mga muyo kita. O Ginoo, pamatikan mo kami. Paagi sa bunya kakonfirma kabay nga maging matuod sila ang mga sumulunod kag matutong na saksi sa imo ebanghelyo, mga muyo kita. O Ginoo, pamatikan mo kami. Bangon sa ilang balaan nga pagkabuhi, dalha sila sa kalipay sa ginharian sang Dios, mga muyo kita. O Ginoo, pamatikan mo kami. Uligi ang mga ginikanan, mga maninong at maninay sa pag-atag sa sining kabataan, sing maayong nga pagsulundan, sang pagto at pagkabuhi ng Kristiyano, mga muyo kita. O Ginoo, pamatikan mo kami. Tipigi sa gihapon, kalipanimalay sa ibubugmak at paghidaig, mga muyo kita. Pag-uha sa kada isa sa amon ng grasya sa pagbunyag sa amon sa tuanay, mga muyo kita. O Ginoo, pamatikan mo kami. Panawagan sa mga santos ang tanan magsabat, ikampo mo kami. Santa Maria, Iloy sang Dios. Ikampo mo kami. San Juan Bautista. Ikampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ikampo mo kami. San Pedro Calungsod. Ikampo mo kami. San Miguel Arcangel. Ikampo mo kami. Tanan kamo nga mga santos kag santa tang Dios. Ikampo ninyo kami. O magagagaw nga walay katapusan nga Dios, ginpadala mo imubugto nga anak sa kalibutan sa paglupig sang gahom ni Satanas ang espiritu sang kalaot, sa pagluwas sa tawo gikan sa ginharian sa katutulman, sa pagdala sa iya sa kasidlak sa imong ginharian sa kapawa. Nagapangamuyo kami para sa sining kabataan, hilwaya sila sa lahat ng planublion, himua sila ng mga templo sa imong espiritu o sa imong himaya. Ginapangayo namon sa ngalan ni Kristo mong Ginoo. Sa walang pakita magbubo sining kabataan, ginaagdan pa mo pa mga binikanan, maninong at malinay, kapagpahayag liwat sa aton pagtuo ang Katoliko, pagtuo sa Dios nga Amay, Anak ng Espiritu Santo, sa sikway liwat sa yawa at sa iya mga ginabuhat. Gani sa ngalan sa mga bata nga bulunyagan, ang tanan magsabat, ginasikway bala ninyo ang sala agud nga magkabuhi ka mga hilway bilang mga anak sang Dios. Sinasikway ko. Ginasikway bala ninyo ang pagpangkaylo sang yawa, ang pagpakaulipon sa sala. Sinasikway ko. Ginasikway bala ninyo sa Satanas, ang amay sang sala at prinsipe sang kadulong. Sinasikway ko. Nagatuo bala kamo sa Dios, amay nga magkagagahom, magubuhat sang langit ag sang duta. Nagatuo bala kamo kay Jesucristo, iya anak kabukto nga natawo sa mahal na Birhen, nagantos, napatay, ginlubong, nabanhaw, pagkaroon ng galingkod sa tuo sang Dios na. Nagatuo bala kamo sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, kinakauptan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi na wala kasing katapusan. Amo ini mga kauturan ang atong pagtuo, ang pagtuo sa simbahan Katolika, ginapabugal na ini ang pagtuo sa ngalan ni Jesucristo na atong Ginoo. Amen. Tanan sa aton